Kriste Jesu. Amen. Amen. So re a leboga bana ba Modimo go sa fitlhile mo servicing. Amen. Amen. Mo go dire ga botse. Amen. Before re ya go le ka polelo bana ba Modimo ra ina bshedi fatlhago tsa rena ra nna mo re ka tlhapelo sa amen. Khoshira matla ohle bana mohlodi ka go mo fase ke bitse le matla la Kriste Jesu ra le wa khoshira. Amen. Re tlile fa Modimo wa ka mo ngwakong wa go shiaka ka matla tlha ka go dumela mo ke mo rena le matla ke mo go tsaya mantswe a bophelo jwa ka ba rutwana o ile ba bolela ba re ka ya go mang ge se mo go wena go ba le mantswe a bophelo di mo go wena. Amen. Tlile fa Modimo wa ka re na le kgolofelo ya Modimo wa ka se kwa re latlha ebile ba se kwa re latlhetsa Modimo wa rena Modimo go botega re tlile fa ka dipelo Modimo wa ka re sa ineela go wena re kgopela go lebala kwa le ditšhito le dikarogo tlhatswa pelo e nngwe le nngwe morena le moya o molomo o tlileng fa morena la mato tlhatswa Modimo wa ka dikakanyo tša rena sa lefa ka dibitšo le matla la Kriste Jesu re neela gona re ya go mema e balana Modimo wa ka re fitlhe ka madi a gago re tšea service ya rena Modimo wa ka kgoši ya bophelo re bea mo matsogong a gago roba matla ka moka lena ba kgoši ya ka re a ke go rena bogona bja gago ka fa Modimo wa ka Amen. mo tšea control mo dilong ka moka papa re roba mekgwa ka moka le mesego ya lenaba ka lebitšo le matla la Kriste Jesu lentšu la go ke le sa tloba jo re kgopela tlhonofatša mo go lona morena theo le jwale o le bolediše mo dipelong tša rena ka moya wa gago ka Kriste Jesu re kgopela ebile re leboga amen. Amen. Re a leboga bana ba Modimo Modimo go tšore le lena ene Hallelujah. so re tlo bala mo dibaebeleng tša rena fa and then ge re bala fa re tla bala ngolela Revelation chapter 19 re mo Revelation 19 I mean so Revelation 1 so re bana ba Modimo Amen. Revelation chapter 1 re bala verse re ke le bale yona mo ka sekgowa ene tla re ntse re ya broga re bala ka Sepedi. Amen. Revelation chapter 1 from verse 19 to verse 20 yona e bala ka tsela e write these things which thou hast seen and the things which are and the things which shall be hereafter, the mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand and the 7 golden sticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Re tlo bala gape le mo lengwalo la John, John chapter 10, verse 14 le fihla ka verse 16. Amen. Di mo go tšwele nena. So yona ke tlo bala gona fa. Re se re thomile ba le bro a sister ka go bala. Amen. Amen. But let's just read this as we start. John 10 verse 14 to verse 16. I am the good shepherd and know my sheep, and I am known of mine. As the Father knoweth me, and even so know I the Father, I lay down my life for the sheep, and other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Amen. Amen. God bless you. Amen. So, rejola pegani jula Modimo bana ba mona go e rena yona e ya marabedi. So guys, go for the na marabedi. So mo like what the revelation of Jesus Christ in the Gentile churches. Mo part 24. Re bolela ka the 7 stars and the 7 golden sticks. Amen. Ka re bolela ka kutulo ya Jesu Kriste. So kutulo ya Jesu Kriste ra le mo re bala o thoma mo bona mo ngola Revelation chapter 1 mo re le mo ula sa mathomo se ile a se utula ke ena bibele re wila a kwa le ntjo le bolela le ena ha re ya retolo a khwetsa khona le wa ye mfao and then wila ga mo ja ngwana diphuteo tše šupa tše di go sia ga retolo a thoma go bona mo ba ona ola re boletseng ka yena o bibele mo tlhalosang fa a na le lebopolo la motho madi ka go di bontšha ra sena pele tša motho and then ka baka la ke yena wa pele mo dilong ka moka go bo se go tulo yena pele then ge a utulogile bale ya ba kutulo e thoma mo ke yena wa mathomo and then go ya pele ba le re khwetsa ile gore bibele ya mo tlhalosa re o ba le mo jwang re boletse matlhogala mabjang maoto a gagwe molomo wa gagwe e tswa eng bjale le wa gagwe bibele ya tlhalosa e bolela ka the deity of Jesus Christ mo modimo gore ya bontšha gore Jesu Kriste o be rena le yena mo lefase mo
ke yena modimo a ke theošitše a ikiša mo legoko la motho. Amen. So then when ge John a theleditše Jesu Kriste a fela a fetša go ke tlhalosa gore ke nna o na le gona, and then nkile ka ba moku jwale ke a phela. Then o mmotša mo re balang gona mo o re jwale ngwala dilo ka moka tšeo di bonang, tšeo di boneng le tšeo di bonang le tšeo tlo go di bona o di ngwale. Then o thoma pele o mmotša gore a lebelele ko kae o re ke nya gore ngwale sephiri sa dinaledi tše šupa tšeo di boneng mo letsogong la ka, and then o ngwale gape le ka di tlhomakone tše šupago tša gauta tšeo di boneng. So o tliša gore revelation ya Jesu Kriste o e dirile ka mokgwa oo gore re kgone go mmona o ya ko kae. Jwale go bolela le John gore dinaledi tše šupa tšeo di boneng mo letsogong la ka le letona ke baroma ba tsentsa the 7 messengers. Amen. Amen. And then gape di tlhomakone tše šupa tša gauta tšeo di boneng, and then ke diphuthego tše šupileng. Amen. Ka gore ke ka mokgwa Jesu Kriste a lebeletše go ikutulla ka gona, ka re John o ile ga mmona a le ka gare ga mabona ao, then a ba bona le mo letsogong la, because o a bontšha gore mo metlheng ya baditšhaba o tlo ikutulla jwang. O le ka gore bontšha gore ntho o e dira ka mogare wa baditšhaba, ka re o le ka the revelation of Jesus Christ in the Gentile churches. Amen. And but the Gentiles tše re bolang ka tšona ke rena gore a gone ka mokgwa tlo tsoga re tsebile Jesu Kriste re le baditšhaba ntle le gore re mmone ka tsela ya a boletše go ikutulla ka yona. Jwale sa mathomothomo go bolela gore the 7 churches ke di leng ko Asia. Asia a se lefase la Majuta, Asia ke lefase la baditšhaba. O bontšha mangwalo a ela baditšhaba, jale o tlo re bontšha ka mokgwa a ile ikutula mo ara baditšhaba le rena ka mogare, o re bontšha ka tsela e a ba biditšeng ka gona le ka tsela a ile ikutula mo go bona mo mabakeng a šupa a diphuthego. Se re tseba ile the 7 church ages. Jesu Kriste ga e tla lefaseng la mathomothomo bona ba modimo o tlile fa a e tla a bolela o ka mmala mo lengwalo la Matthew chapter 10, Matthew chapter 15, o re ga a bolela o re ga ke a tla go ba bangwe ge se mo dinkung tše di latlhegileng tša Iseraele. Ga a bolele barutswana ba botša gore ba tsamaisa efangedi, o jara bona re tsamayang le rapelle batho le tsamaye le dithuto a re se ka ba la tsena mo go ba bangwe ge se mo dinku tša baiseraele. Ke mo Matthew chapter 10 verse 5 to verse 6. Amen. Then mo Matthew 15 verse 22 fihla ka verse 24 ke mola a bolela mosadole wa mokanana o na e tla lwala, then a bolela a ronya ka thušo. Ke mo Jesu Kriste a fila motša gore a ke tše go ba bana ka go fa dintša, because la mathomo ga e tla lefaseng o ba ikutulla fela mo baiseraele. That is why go jwale a tšere gore a ikutulle mo rena. And then jwale go bala mo lengwalo la John chapter 10 o ga o le bona o re and other sheep ke mo re ba dile gona. John chapter 10 verse 16 o re go na le kore ke sana le dinku tše dingwe a bolela ka dinku tša motho o mongwe o bolela ka tagana o re ke sana le dinku tše dingwe tše e le gore a se tša lešaka le, and o le tšona ke swantse ke di bitše bale go a kwagala gore o sana le mmereko mo gongwe mara lešaka le na tlile mo go lona ke la Iseraele. Jwale o a kwagala gore o sa ile o bitša ba bangwe gape ba ile gore a se lešaka le la Iseraele. Amen. Na o re ga a bolela o re ke tlo ba dira gore ba kwe lentšu laka, bona batho ba ke mo go bona ke tlo ba dira gore ba kwe lentšu laka, mme e tlo ba ke tlo ba dira go be le phuthe o tla ke lešaka le le tseya. So mo spelling le ka re ba le yona brother Lesudi ke so mo ka sekgobane ya nšhaetšanyana verse 16 mo John chapter 10 le ka re bulela yona re balla yona. Amen. Gomme ke sana le dinku tše dingwe tše sego tša lešaka le tsona ke swanetše go di gapa, mme di tlo kwa lentšu laka ya tlo ba mohlape o tee le modiši o tee. Aha, mohlape o tee le modiša o tee. Amen. Jwale ke mo Jesu Kriste nantše a thoma go bolela gore efangedi e ya ka moara baditšhaba go thoma gona mo nantše a ba botša gore go ne le mohlape o mo go nole ke sa tlile mo dinkung tša Iseraele. Go a kwala go ne a re ke sana le dinku tše dingwe a re ke tšaong o re dinku tšona tšeo ke tšaka mara le tšona a di mo molokong moo. Jwale ke swetse ke ye ke di bitše di kwe lentšu laka gore go tlo go be le mohlape o tee. Amen. Jwale ka lehu la hae ge Jesu Kriste a ekwa jwale ka ge le rutilwa gabotse ka lentšu la modimo, ge Jesu Kriste a ekwa ko sefapano ya gore go tshwana le ge Jakobo ge bana ba tlile ka nako ya ba tlo blessiwa o ile a fapantšha matsogo
o ile a nako tša se tša blessa bana no ebile o mogolo kore bana ba Josefa ba le ge ba itla mola o mogolo kore a itla ba tshwere Josefa ba tisa mo go Jakobo Bibele e re ge a ba lebelela papa go bona o ba tšere o mogolo a mme a botse ka motsogo la right a tša monnyane Manase go ne le Ephraim le Manase a ba le bantšha le papa ge mara a ba dira gore bana ba o mogolo a ka motsogo le right ke ge a crossa matsogo ge a crossa matsogo e be le sign ya go bontšha di-blessing tše tšeso ke die mo go ngwana wa mathomo tša tloga tša mo ngwaneng wa mafelelo jale ka sefapano sa gage Jesu Kriste mola e le gore yena o tlile mo molokong wa Baiseraele ene ka tswalo ga e tla mo nameng o tsenetse mo molokong wa Baiseraele kore o belego ke mosadi wa Moiseraele ene go bontšha re Jesu Kriste o ba tshwana le ge e bese Moiseraele mara o ba tshwana le Baiseraele kare le ga o le bona go le mobile ba toga ba motšha ba re le gore le motlhogomang ka metlha ne ba mmona e le wa go bona because o belege ka gara molokong le ge e selo a se wa madi a setho jwale mo ka sefapano gape re kgwetša di-blessing tše e be e le tša bana ba Iseraele ka re ba moganne ya ba re ka sefapano o bulela rena tsela Bibele bolela ka lehu la gage ra bulelwa tsela gore le rena re fiwe mogau wa re ka lebana le Modimo re kgone go rapela Modimo amen jwale ene ka go kgwa gage jwale a tloša re kgwetša le gore ge re lebelela ko morago mo lefaseng Modimo ile a kgetha bana ba Iseraele a itirela o ile a kgetha monna a itirela setšhaba ka yena a kgetha Abraham o ba itwa ko Uru ya Bagaletsea Uru ke lefase la baditšhaba Abraham was a Gentile then Abraham ge Modimo a mo kgetha ka mara baditšhaba a montšha a re ko dira setšhaba se sengwe ka wena ke ge a bopa setšhaba se a ile a re motlha e tla go ba motho a ya mo sona jwale ke bana ba Iseraele then bana bao ba Iseraele of course re tseba Abraham a se mo Iseraele ka re go bile le Abraham a ba le ngwana wa ga ke Isaka ba na le bana ba babedi ke Jakobo le Esau le Jakobo ma o ke ena e be le Jakobo jwale Abraham a kgone ba mo Iseraele ke ra kgolwa ba Iseraele mara setšhaba ka moka se sile sa tswa mo ngwaneng mo wa Abraham o Jakobo ke bona ba ile ba Iseraele jwale ya ba Modimo ga a kgetha batho ba e ba setšhaba sa ka lego ba bitšwa ke Bahebere jwale go thoma go ba le baditšhaba motlhometlhobe e mengwe e seng bana ba Iseraele ya thoma go bitšwa ke the Gentiles gore ge re bala Ishmaele le ge e le o mogolo mo okay Ishmaele le ge e le mogolo mo Isaka le yena o balwa le di-Gentiles go e tla mo ke Esau ga a ba le Baiseraele o bala le di-Gentiles mara go ile go dira gore ba bana ba Iseraele ba nyale di-Gentiles go a thoma go ba le se se bitswang ke Basamaria jwale Basamaria ba wela ka Baiseraele le ka mo ba-Gentiles gore ge ba ke kwela go ba Baiseraele ba khouta mosadi wa Mosamaria ke le ba re ba motsiša ba rena Jesu mo hwetša mo sediba ba bangangišana ka sediba se a re sediba se sa le sepa ke tata wa rona Jakobo o bolela ka Jakobo o mara o ka mo because o a kgona gore a ye ka mo go baditšhaba gore kwa lona di loka ka mo kae jwale re hwetša e le gore ge Jesu Kriste a etla o ile a re a ye go ba bangwe ge e se go batho batho jwale o ile mo bona maraba botsa go ne le dinku tše dingwe tšaka tše leng di ka mogare ga lešaka le lengwe a se lešaka ke sontse ke ke dila jwale ga e kwa se fapano ya ba ba moganne o tla ka mo baditšhaba le a tshwara bana ba Modimo jwale ya ba jwale ge nako e Modimo a bereka le Baiseraele o ile go a ba le lebota le legolo mogare le Modimo a ba botsa re a di tshwane le baditšhaba di se ka ba la dira tse ba di dirang le ge dija a le jole ka bona le se ka kopana le bona a ba fa le lebollo a ba fa dilo ka moka tša go phela jwale ya ba re go na le tše Modimo a ba file go na le molao ene ka mara molao o ganetša moditšhaba go rapela Modimo go na le lebota mo gare jwale Jesu Kriste o swantse a tle ntho mathomo a crosse lebota le a tla go ne bolela le moditšhaba jwale ka mo baditšhaba ga a bolela le bona o boletse le bona ka metlha e šupileng e bitswa ke the 7 church ages
Mitlaim the 7 church ages. Well, Rena, Repelamo Shupa. Repelamo 18 Shupa, and Kilasharamam. Kirina, Waka, Polaya Bible, Kirna, Batubama fellow Kamara, Rabadi Chap. Bamudimu Abel, Wanaka Pautisha Polus. He, Monoquabana over Naque, Yabadi Chavefella, Mudimu will have to Israel. Well, not for the Rubaleka, Moho, Mudimu, I could do more by the Chavaka. Kirna Sunil kicks as he believe. Agasi Kutulo, Ragas like Kutu, now more over Israel. Mudimu Kujaveli. Dwale, Hubonale, Lemoine, Hubonale, Polaloye, El Farwancha, Mudima, the Scavala Bopana, Lebona, Liscavala Valanyana, and the world. Well, Lewota, Leo, let repare the old Sela Camora, several of Israel never in John. Well, Obala Munwala, di tiro mola o kwetelo kereke la mathomo thomo ge Jesu Kriste asno tswa ba ku a tisa moyo mokgetho o ile go etla mo ditla Pentecost batho ba ne ba le ka mo the upper room ko Jerusalem le ba Israel ka mokabo mara ba Israel ba Jesu Kriste ile ra bona tsama ini chaleng ka moka le ba botse because message o botwa ka mo bona o itla ka mo re and go bala history ya kereke mo mathomo kuile go ba le ntwa yo kgolo e fa le ditle mo rena go so no re ka tshwara dire di tshwere ka mkgo because sa mathomo bana ba Israel ne ba sa dumeli gore moditšhaba ka ba sokolo o lebelele go bala mo Bible o kwetsa Peter o ile re go bala mo Acts chapter 10 o kwetsa chapter 11 Peter o ile ba tloga a ka chapter 10 moya wa modimo kile wa bolele Cornelio be se mo Israel Cornelio arapela ka mola Cornelio arapela modimo mo ja bona go le monna o se ja o thuse ke mo Israel tsama o mmiti yo le gane ntse le fitla mo o Peter le ba mo ja go la pela Cornelio ba go nyaka Peter arapela ra go tuta stone ba di tshaba ba thumile efe gape le tsheko tsa ba Israel go ne be sa dumelelege ke ntwe be dira Maria mo le Aroni ba kwere moše ge modimo a tlošela a otla Maria mo ka le phere ke ka baka la gore moše o ba nyetse mosadi wa Moethiopia jale ba sola taba gore monna o re nganyetse go ditšhabeng tše dingwe e be ntse e dula e le ka mokgwa oo jale ba re go efangedi e tloga ka ko Baiseraeleng e le ka mogao wa modimo e tla ka kene go ile go ba le ntwa pele le a gopola re Peter ile ga ba anegela yena ba botsa no bona bana ba modimo e re ga fitla ko Baiseraele ba botsa no kile ka aba house tatabedi la ba no kile ga re ke le ko le fasela ko Jopa ba moya wa modimo wa ntlela wa ka se phuthelana se tlole modimo se ne le diphofolo sa dikuta le ntlela re tlhaba o je ka re no ke tlhabe a ke tlhabile tsa go ile ka la ba Israel ba sa dintwe mo leo so bona le dikulobe di lo ka moka ka mo then se phuthelana se o se dirile ga raro ile mo pono a rape sa buela le godimo modimo mo tulela no batho ba le tseba e le sila go rapela le bona o se o ba rerela Bibele o le a sa ba botsa a instructile ke modimo tsa mo bolela le batho ba o le a sa ba botsa Bibele moya mokgetho wa theo wa tsena ka mo araba ntshwile mo maka tsa tsone ga o bona morago ke Jerusalem ba e kwa ro tso rapela le ba ditšhaba ba motse ba re Peter o dira jwa a ra tla le botse le ka sola mara ntshwe ke tsebang shone ke le ke sa ba rerela ba mo ga moya mokgetho wa le ka rene gore ya ba makata le o feta gore mo ditšhaba bana gona wa mola mo mokgetho ke re e bang di tsoma o tla ka kene wa borene ene le Paulo le yena ne ba mosola le ka gopola ga ba tsamaya ba sa morati because Paulo se na se re mo arabo le ba tsamaya le Timothy ba la bile ba itse dikano tsa re monno se re mmolaya ka sije e se re mmolaya o nya disha evangeli o rara o a ba ditšhaba ja dile a wa Jerusalem Paulos o ile a gapeletša a dire Timothy wa mo Greek a circumcise because ne ba ka se mo dumelele Peter na le go a rera a le mo araba ditšhaba ga rera le mo araba ditšhaba Peter and then jale Bibele ga ntse a rera mola Paulos ya bona sukulugile Paulos a fitla mola a wetelo a Peter bane Peter o iketile Paulos a tsena fase a bereka le ena ba no bereka le ba ditšhaba ge o e ka ba bang gape ba go tswa Jerusalem
Bibele Peter ke gawa tsa ba Israel ba di Gentiles a dulela go thoko Peter go ka ba mitsa wena Peter a o ne ntse before we tla ba Juda ba reno ba tswa go Jerusalem be re dutse botse re le bo brother o nyo go tla ba tswa go Jerusalem go e be le ntwa bana go yo le bontsha evangeli that's why na go motho ya evangeli tla ra ka le wa re makala ntwe ile ba ntwa ye go duduru ba Israel ba dumela re ka pholoso le tsara bana ba mo and then when go ba mo ngwana ba Efeso chapter 2 ke mo ke tsere brother le sufi a re ba le gona re bona le evangeli e tloga ka kwala e tla ka kene le ka mo modimo a ile a rutulela mogao wa gago re le ba ditšhaba amen re go bana mo diti amen ba Efeso chapter 2 verse 11 brother le sufi re fitla ka verse 17 maybe we go stop mo tseleng amen yona ga le go ke bala ka mo ya le sike la bala gore ka nama le be le ba ntle ga ba le bollo la go dirwa ka diatla na me ba re le ba go se bolle o ka bala go tsebra le sufi tlo go gala so ere le skala le bala khale le be le se ba Israel ba le bollo la go dirwa na me ba re le gore ba le bollo la go dirwa na me ba era le na ba re le ba go se bolle amen aha go dis le sikela le bala gore le ba teng leo le be le sina crescente le be le se ba mmušo wa Israel le be le se ba di kgwatano tša di kolofedišo le be le phela lefaseng le sena kolofelo le sena modimo ya le lena ba le bego le le kgole le batameditšwe ka Kriste Jesu ka madi a Kriste le kwa bana ba modimo amen tsaranya le kwa bana ba modimo be be na pe evangeli sa tsore ke ba Israel re be re le kgole le modimo re sena di kolofedišo re sena di kgwarano le di kwano tše modimo a diri gore di be di sa reana ge modimo a bolela a re o tla ba fodiša mohlomong go le didiba kwa le ba fela ba tsena ka mo sedibe sa Bethesda wa mathomo a tsena a fola moditšhabeng ne ba sa monyake mo sedibeng seo lwala ka mokgo o lwalang a ba go nyake go ya mola ke sediba sa ba Israele mola kore re be re sena selo felo and then bebele ka Jesu Kriste ke yena a ile a re bulela tsela ka baka la o ba botsa ke na le dinku tše dingwe le sone go di tšea a se tša lešaka le ke sone go di nyaka jale ke bo rena batho ba Jesu Kriste na bolela ka bona ge Jesu Kriste a ba bolela o ba bolela a le go Jerusalem a bolela mo go yena a tseba re go ne le batho le go fitla soshangube ba ba se ba tla ba kwetsabe that is why today ge evangeli bolela ke makatša kuduna motho a ka re dumela message gore a o kwisitse o bona jwale ka kereke gore o bona jwale ka local assembly mara a botse molaetša yo ba local assembly bila se local assembly ke mo go kopaneng lena mara molaetša o go tswa ngone o bo bolela ke Jesu ka molomo wa a bolela go ne le batho jwale go bala verse 15 yela brother le sufi e re o dirile bang 14 okay bala verse 14 ke yena mokhutiši wa lena ba e bego e le ba babedi o ba dirile ba tee a pušula lebota le le bego le thibile amen a pušula lebota le le bego le thibile ne amen alright a re boele morago re tle mo verse 13 ke go o bala taba ye nngwe bjale lena ba le bego le le kgole lena ba le bego le le kgole ye that were far off amen wa kwa le gore bibele e di bitša rena be re le kgole ka baka la re be re le kgole le re be re le kgole le ditshepišo le evangeli go ka se dumelle go ekwa amen kore o bo sa tshwane go bona selo sa go rapela modimo o bo sa tshwane go ba le kgolofelo ya selo o bo se ne ntho o itshepisitsweng bibele le rena ba re be re le kgole a ke wa ekwa ke Paulos mo a e bolela metlheng ya ge a setse a goditše lentšu la modimo and o gopole gore Paulos o sokologa morago ga bona ka moka amen Paulos a se a bone Jesu Kriste ka matlo Jesu Kriste ba na le barutwana ba 12 a tsamaya le bona a ba roma Paulos o ba seo ile motlhage Jesu Kriste a ile ebile a tsogile ebile a rutušitše le godimo barutwana ba tsamaiša evangeli ebile ba se sa le 12 ba le ba bantšinyana go ne le bo Stefano ka mogare thoma go kwa ka Paulos a etla a kgatla ke ge ba bolaya Stefano a bolaelwa taba ye ya re bile ba kware ba tla ka borapedi bongwe ba Jesu Kriste bo le gore borapedi wa ona a bo kgatlhano le melao ye go Paulos nako a le soulene ba itswele ke mo evangeli e tlogile ngwana ka kwa thoko ela e tla ka mo rena go bile le ntwa e ntši go ile go ba le batho ba gapeletše gore ba tšhentše ka mokgwa ba dumelang e ba gobatša gore e tle mo go rena
mara e be le lenaneo la modimo la gore e fitlhe mo goreng jale bebele rena ba re be gore le gole ra ba ra batlametswa kore rena be re se gaufi le dikhulufedišo tša gore go ka ba le moya mokgethwa le le godimo moditšhaba sa tsebe rona ntse ba le godimo sa ba se tsebe yo ba badimo ba ešo kore le idea ya gore go ka be le mo gongwe ba go bitša ke ko le godimo mo go na le modimo le barongwa e be se gona ntho because ne ba sa dumelele le go di ikwa dilo tšee right and then go ba mo verse 15 e re rena a re dira motho mopo o tšeakene e re a tloša eng a tloša bonaba a le nameng a fediša molao wa ditaelo tša mekgwa gore ba e bego e le ba babedi a ba dire mopo o tee amen but let Jesus Christ a ye kwa maikemišitša e le gore a tloše ntho e be re begamo kore ka baka la gore molao o bogane ka moditšhaba a rapela bebele re a tla ka go kgwa gage a tloša go rapela ka mokgwa wa molao ka re ge re rapela goa ka mokgwa wa molao rena a re dumelele go rapela jale bebele re a tla go kgwa ga gage se segologolo and ntho bana ba modimo a re no bolela ka maswika a ba dirilwe re bolela ka molao re bolela ka selo se se be se tlhomilwe ko le godimong molao o le a se badimo wa leo le ba o thoma mo fatshe ke partition kore e be le kgabano ye modimo a ba e tseba le ko le godimong that is why ge moditšhaba ka dira something modimo ne a sa dumele baiseraele o tswa and ge ba ka dira selo le moditšhaba modimo ba ba otla because e be se ntho engwe ya o le o dira ke motho mo lefatsheng le ko le godimo e be dutse le jwang well go kgwa ga Jesu Kriste a ya a tloša bebele a ya a tloša lengwalonyana leo rena bonna ba bo le gona mo ara baiseraele le baditšhaba ba tlošiwa ka dikgwila Jesu Kriste kore ge re tla mo efangedi ye re le mo go yona a re sokologele go ba Juda bebele a tloša lebota ntho le e be le mola e rena ba re le ba bedirilwa a tliša khutlo a tliša kwano a re direla lešaka le lengwe go thoko la go amogela efangedi ya gore Jesu Kriste ga etla a botse batho boloka molao le bona ba bantšha mo molaong o bantšha ka ratabo ya bona molao mo le rena re ntšha ka radibi ya bontšha fela go na le lešaka le lengwe bebele a dira motho o moswa a se dire motho wa seiseraele wa go boloka melao a se kgatle ke motho e le modiradibi a dira mokhutlo o mongwe wa motho o bitswa re ke mokreste le a swara bana ke se ya fangedi se dira e re that is why re go tswela pele re le bakreste ka ra mekgwa ya rena ya kgale mojuta ka tshwana go ba mojitwa a kgona go ba mokreste a tswela pele ka sejuta modimo a dumele ka mokgwa o bokreste is something new kore that's why go bitswa gore ke testamente e ntshwa right bebele ba ba ne ba le gole a re batlametse and then thelwa le yona re feleletse ka verse 17 amen ibe motho e moswa ka yena ya ba gona go tliša khutlo ya ba gona go boelanya ba e bego e le ba babedi mme ya ba mmele o tee a boelanya le modimo ka sefapano a bolaya bonaba ka sona a re go tla a tsebatša evangeli ya khutlišo mo go lena ba gole le bao ba kgauswi a ba tsebiša yona khutlišo kore baiseraele ne ba le kgauswi le ditsebišo tša modimo le ba se ka mogare ne ba le kgauswi le rena ba le be le le gole a tloša ntho e le re ba kgauswi ke ba bafe ba gole ke ba bafe a tlhoma ntho e ntshwa ka sefapanong sa gage go kgwa ga Jesu Kriste a ile ba selo se sengwe sa go diro ba kore ga botsebotse go na le dilo tša ba di lokiša ka mo semoyeng gore ka moka rena re tle re kgone go ba re se ke ra ba manaba kore ge o dula motho wa mojuta mo se ke re monele prata ke ka mokgwa modimo a inyakang ka gone mola rena e ba sa re nyake ba re mo go le batho ba o ja dikolobe ka mo a ka se ka ba batsamela mo o tlo tliša meboya e mpe ke ka mokgone ba e tshwara that is why batho ba se ba utlwilogele ke se lekhu la Jesu Kriste le se bolelang ba tshwere dilo tša kgale ba nyako rapela ka mokgwa wa sejuta mola bebele ba botsa gore Jesu Kriste o tlisitse le lengwalo leo la bonaba leo le be le dira gore ba re tlhoe le bona ba ntšha ka ra ditlemo tšeo a ba tliša ka mo a rata bebele e re ba ba le gole le ba ba leng kgauswi jale go bala mo lengwala Acts chapter 2 ditiro chapter 2 o bala verse 38 le verse 39 brother Sufi and then di go kgona go itshwara bana ba modimo ke aka ma bona ka mo go Jesu Kriste a ikutuletseng ka gone haleluya yona ba la ka tsela e ka di kweditše 38 amen Petro a fetola a re
sekologang ka moka le kolobetso e leine la Jesu Kriste e be gona go lebalelwa dibi ke mo le tlo go fiwa neo ya moya o mokgetho gobane kholofedišo e era lena le bana ba lena le ba lego kgole botlhe ba morena modimo wa rena a sa tlogo ba bitša batla. Amen. Well, go itshileditše mola Peter o bolela ntho mo mara o ba sa lemo gore mara it was a prophetic statement. Amen. Ka Bibele e o ba bolela le bana ba le mola a re taba ye e ra lena le bana ba lena a bolela le ba Juda. Amen. Le ba ba leng kgole ba morena modimo wa rena se tlo go ba bitša because e be kwa gala bona le ba leng kgole ba modimo se ka ile ba bitša ba ba leng gole bao ke rene ke ba ditšhaba a e bolele ka distance jwale ka ge wa tseba o mongwe wa Africa o mongwe wa kwa America e bolela ka bogole from se modimo a se dirang jwale ka kwa Paulo se kena ya bolela a re le lena ba lebeleng le le gole le ditshepišo tša modimo le le gole le sena modimo le sena Kreste o le batlamedile jwale mo moya o mokgetho le ka mara Peter ka letla Pentecoste e sa le ba Juda fela ke ka letla Pentecoste e be le barutwana ba Jesu Kriste ene o sena moditšhaba ge moya o mokgetho o theoga ke ge Peter a bolela moya o mokgetho o bolela re taba ye ya gore batho ba amogele moya o mokgetho ke ya lena le ba ba leng gole e leng baditšhaba and then Peter o ile a tla ekgwetša taba e boletseng go lapeng la Cornelius a sa bolelele ba le bana ba leng gole le ditshepišo moya o mokgetho wa theo a tlo boa bapakela rawa ke e bone ntshweo. Jwale modimo Jesu Kriste ka o dira bale a tloša dilo ka moka a thoma go tliša efangedi mo go rena jwale re boela morago mo taba ya rena ya Revelation jwale ka re bone o dirile jwang ko morago jwale ge modimo a thoma go itlisa mo go rena Bibele ya bontše e re ara John a re o ngwale sephiri sa dinaledi tse di bone mo letsogong laka because re a tseba re bana ba modimo naledi e bontšha ke yone ya go bonega ya go fa seetša ge letšatši le seo. Amen. Jwale a le ka go bontšha mo ka setshwantsho se gore ge Kreste o re mo ratang o kile a ba motlha a se sa le gona mo nameng go nna le banna ba ba 7 ba ile gore ba šoma jwale ka dinaledi kore ke bona ba tlo reflecta mophelo wa modimo mo phuthegong kore ka bona re tlo tseba efangedi and then Paulos o re ga ipolela yena kare he was one of the 7 messengers right. Jwale modimo wa bontšha mo go baditšhaba pelo e dira ka mokgwa because o ile a re ge le lefase le ka se sa mpona ge le lena le tlo mpone bale ge re se sa mmona be re mmona bjang o re o na le dinaledi tše šupa mo letsong gore go nna le banna ba ba šupa ba le gore banna bao ke ka bona o tlo reflecta thuto ya nnete ya lentswe la gae ke ka bona mo le gore ba tlo kgona gore bontšha Kreste wa sa bone kare o re lefase le ka se ke la mpona ge le lena le tlo mpone bale go soke go be le banna mo lefaseng ba ba le šupetšang gore modimo o le monyakane Jesu Kriste o kile a ba ona lefaseng a re sa bala re ya go patlama ka ko lebitleng la gae ko Jerusalema o ko kae kare o ile ke tla ba le lena go fitlha bofelo ba lefase jale banna ba ba šupa ba Bibele ba ka mo letsong ka mantšu a mangwe ba ka mara control a gone ntho ba tlo go e bolela ge e se yena a ba rometseng yone ke ka mokgwa ikutullang modimo o ikutullang mo phuthego ya baditšhaba ka go šomiša banna ba a ikgethetseng bona jale batho re ka rera re le ba bantši mara go na le ba modimo a ba šomiše gore ka bona re kgone go tseba se a se dirang kare ge re sa mmone anybody a ka no tšea guess no re alright ka re ba re o tsamaile le godimo a re no nagana go dirang jwale ka ge le bona kereke ya Katoliki e dira ba thoma ditheori tše dingwe tša go se be gone mara Bibele e re bonya go na le banna ba šupa jale mokgwa o tee wa go tseba gore modimo ko kae ka mara ba ditšhaba kore phuthego e nngwe le nngwe e ne le motho o modimo a e rometseng yena gore a tla ba botse kare gore batseta ba ke batseta ba diphuthe ba ge motho gore motho o romile ke modimo re tla mmona ga e tshwere message wa stockiwa a kere a messenger a bolelo jang ge motho e le messengera a tshweng ditaba mo tseleng ya diithomela o swentse a kgwetse message from somewhere a tle le ona ka mogoleng ka ona a tlo diliwa jale ge re tseba characteristics ya Jesu Kriste gona re tlo tseba batho ba ba rerang ba bolela ka modimo ka moka bona le ge ba ka ba maina a go tuma e nje nngwe le nngwe e na le banna ba ba bolelang ka modimo jwale ka ge o ka bala mo buku ya ditiro e re ge barutwana ba tswela pele ba rera efangedi ba ile ba ba tshwara jakileng go baporista ba bagolo ba ba betha ge ba ba betha mola Bibele re before ba ba betha
ba re ba ba botsisha ba go jela banna ba rutswana ba gane le motho ya Jesu Kriste ba ba go bela ko ntle ba re tswelang ko ntle re sa itsheba ba botsisha le bona ba prista ba re banna taba banna ba re dira jwa e re go araba mo ngwa re banna ba ke lo taba bona ke a modimo ka se dire se a thoma khouta banna ba matla ba ile ba tsoga kana go ya a re ya hopela go ile go tsoga tshio di a se mama a tsia ba thoma ka wa bolela go segwe go tsere mama a ile bola maroma ba gore a thoma go tlhaloswa banna ba ile ne ba kwagala ba re ke bona mmereko wa modimo kana go mara pheletso ya bona e bontshitse a ba botsara jale ge e le mmereko kwa modimo le ka se ka la go fela jale age ye molemo go na le batho bangwe ba ile ba no raesa ba emelela ka matla o ka re go le ntho engwe mara ba e leng ba modimo re ba tseba ka go tsweletša a pure message o tswang ko modimo go sene le ja ke bona so goba ke nagana so ke re kgona go tseba motsetla wa nako ka mokgwa o because bao ba kgethile ke modimo special jale go yo bala John chapter 10 mokgwa ke introduce a thought today re tlo tlola pele ka yona jale go bala mo lengwe la John chapter 10 brother Lesotho ka bala verse 16 gomme ke sana le dinku tše dingwe tše sego tša lešaka le tsona ke swanetše go di gapa mme di tlo kwa lentšu laka ya tlo ba mohlapi o tee le modiši o tee o gapa dinku tšeo ka mokgwa boletseng Amen. mara o di gapa ka banna ba šupa alleluia gore mo aging ye nngwe le nngwe o šomiša monna o tee gore monna o e be na bolela message wa modimo jwale ka ge kgalana a šomiša baprofeta ka nako ya gantšha bana ba Israele a sa šomiše banna ba bantši o šomišitše Moshe ge a bolela dilo ka moka tše di diraga mo Israele di be di tlaga ka baka la di boletse ke ena ka nako ya Jesaya e be le Jesaya a ete jale mo go baditšhaba gore ke lange banna ba ba šupa ba ke ba kgethileng jale go bala verse 27 ka verse 30 alleluia gona mo chapter 10 amen dinku tša ka di kwa lentšu laka gomme nna ke a di tseba mme tsona di a ntatela ke nna ke di neago bophelo bjo bo sa felego di ka seke tša ba tša latlhega neneneng ga go e aka go di utla atleng tšaka tate e a nneile go tsona ke yena mogolo go botlhe mme ga go e a kgonago go di utla seatleng sa kana amen jale o bolela dinku tše tša gae tšeo a ya go di bitša o re di mo seatleng sa gae amen and o di hwedike di tšwa mo go tate o re tate wa nthubile ke nampileng tsona bjale di mo letsogong la mara feta di mo letsogong la tate jale ge re feta mo Revelation chapter 1 re kgwetsa mo modimo a sa re bontšheng diku tšeo ka moka jone o re bontšha fela badiša ba dinku tšeo ba 7 mara mo o re ntho e ke itshwere mo ke hweditše mo go tate e ra re banna ba ba šupa ba re ba bona mo letsogong ke badiša ba diphutego gore mo letsomo re no bona fela ba tseta ba šupa mara ga botse go na le batho ka fase ga motsetla o mongwe le o mongwe jale ka boletša re dinku tšeo di mo letsogong la right jale o e dira so jale o tlo o romela monna o tsee mo nakong and then ga a bolela re ntho ke e file ke tate o ra re banna ba ba šupa ba a se banna ba e le gore o ka tšea banna ka mo la ba tlatša ka mo lefelo la thoma o selecta romana ge re ba theleditše ke mangwe le gore a ka ba motseta wa nako bebile re ke mmereko o dirileng ke tate ka mantswe a mangwe ke mmereko le gore o bone gona before the foundation of the world monna a be messenger ka gore o badile o ile a ema botse jwa ka ge motho ka no ke preparela go ba something a studiša gore a tla qualify no bao ba qualifyile before ba e tla mo nameng kore this 7 a se banna ba e le gore re ka ba handpicka ka baka la gore ba dileng kore bao ke batho ba ba kgethileng ke modimo and then o tla kwa Jesu Kriste a re tate ke bolokile ba omphileng bone amen go mmalantse a bolela ka baiseraele a re ke bolokile ba omphileng bone bale o kwagala re go ne le ba bangwe gape ka moletsego ba le gore o swantse a ba boloke mara o ba bitša ka the 7 messengers le a tshwana ba ba leng ka moletsego la gage right o mongwe wa bona ke Paulos wa mathomo ka re go mmala a re no e dira ka mokgwa gore tle re kgone gone o bja base ya rena re e tswaleleng then re tlatla re tlhatlhamola botse go bala mo lengwe la bagaletse chapter 1 verse 1 brother Sufi re tlo ya kwale le kwale le nkgotlelele re ya le botse le bone chapter 1 verse 1 amen Paulo moapostola wa go se dire ke batho wa go se be gona ka batho e le go moapostola ka Jesu Kriste le ka modimo tatawe e a mo thušitšego bakong a ke lago mono o bolela taba a re a se o rile a botsa stupid ra tlabe moapostola a re Paulos
moapostolo wa Jesu Kriste e se ka batho le ka go beiwa ke batho Hallelujah. gore monna wa ba messenger mo nakong a be messenger ka baka la gore wa electiwa messenger ra re electiwa Hallelujah. messenger o kgetha ke modimo ba shitse modimo se tlatse ba mabitso a bona then go le letswa a ba fang tsona that's why kwa Bibele o ngwalele diphuthego tse di shupa ngwalela motseta wa phuthego o mo tsao ba revelation kutulo ya modimo ge e tloga go modimo e tla mo lefatsheng e tsenela motho o tsefe Amen. e tsenela mo ke na thoma polelo ya modimo ye modimo a tlo go ema le yona ya nako ba bangwe ba ka no tse di gang ba tse di gamara o khwetele tsa bona modimo a gona mo tsona Hallelujah. ene bele ka baka la re thoma go lemoga go ne le phuthego tse shupa phuthego ye bophelo bo bongwe le bo bongwe bo modimo a bo tlisa mo lefatsheng bo tla bo lebele ka peo gore modimo ga a thoma selo o se dira jwale ka peo o ka mathomo ga bolela a re batho ba mathomo a re tswana le a le tliše mohuta wa bolena di dipeo tse be di le gona di multiply di tliše mohuta wa tsona bjale re thoma go lemoga le mo kereke e thomileng gone ka baka la e thoma a re ke tlo aga phuthego ya mathomo-thomo ke yone e second standard sa diphuthego ka moka kore phuthego ye nngwe e ka tla ya rapela ka moko phuthego wa mathomo e sa rapele ka ona a e tsumo a se peo ya boele ka ntho bole mo tliša mohuta wa bona bjale re sonye re lebele re ba rapedona re rapela ka mokgwa ola wa phuthego ya mathomona le di-messenger ka moka messenger wa mathomo ke ena second standard sa batho ka moka ba o tlo rera ge motho a ka tlase that's why Paulo sa bolela a re ke beile motheo a re jwale ka a master builder ke beile motheo ene a go sa ne motheo mo le ka o bjang ke ena peo ya mathomo a go sa ne mongwe a tore a re thomeng efang e dingwe ka mo a go ka se ithole a jwale ge ke fete go bja motheo o mongwe o tlo o tla aga ka baka la re o a tseba ke ena wa mathomo so a ba bolela efang e di e rileng ke nna le ge o ka tla nna goba go atla morongwa goba mang a re yena o tswa le godimo motho o se ka bala motheletša ga a ka rera ye mongwe ka baka la re ba tseba re efangedi ke yone e tlo dula mo dinakong ka moka Bibele ge e bolela ka tumelo e re tumelo e filo makgethwa ya ba gateng kore tumelo e filo makgethwa wa ntsa go se ne tumelo e ngwe modimo a feta theosa tumelo a the ae tumelo ke e tseng ya ka lengwala ba efeso le bolela jwale Paulo se re nna ke kgethilwe modimo o nkgethile a mpeela for go tlo ba motsedi and ga ke tlhalosa mola taba je mara alright a re bale mo lengweng la ditiro chapter 13 mara ke le ka go bontšha gore batsetsa ba le ka moka bona ke batho ba modimo a ba identifyleng and o tse gore Paulo se ka nako ya gage Paulo se ka nako ya gage ngwana morena e le motseta wa kgethile ke modimo a bolela gape ba ngwala ba se ka gona le ba apostole ba kgetha ke batho Amen. motho a imela ke title e le gore a gone go phela bophelo ba yone jwale mara o re nna a ke a bewa ke batho ke beilwe ke modimo jwale ba tsetsa ka moka ba batlang ka re Paulo se gore ke nna wa mathomo jwale ka moagi wa botlhale ke beile foundation jwale banna ba le ba šupa ka moka ba šupa ba tla ka mokgwa modimo a bolela and wa mathomo ke Paulos e ra le bona ba swentse ba bitse ke modimo ka mokgwa modimo a bitseng Paulos tshokologela mathomo modimo a tša Paulos o mo tsere ko kerekeng Amen. ka baka la o bontsha modimo a dirile se Israel ka re Paulos e be le mofarasei wa bafarasei o mongwe a ipolela re ke be ke le mofarasei wa bafarasei mara modimo a motla ka mara thuto ya sefarasei le borapedi ba sefarasei a mo tlisa ka moara se modimo a se dirang e seng ntho ya bona go boloka molao le tse dingwe a mo thoma gore e be yena le modimo tlo mo šomiša go e bala mo buke ya chapter 9 o se ka ba tloga mo yeo bratsu ge modimo a bolela le ke dumela ke Ananias ge lola ke mošaedi Paulos o le ga a etla a tsaya go Damascus modimo a mo tswelela mofatla ga se no mofatla ka pile ra mollo ga se no wela mo fase a butša ke wena mang a ke nna Jesu Kriste o motlhomereng jwale tsamaya o tlhakane le monna o tlatla modimo a tsamaya ko motseng a botša monna gore ke Anania ke dumela jwale a rena re Anania tsamaya go le le monna ke mo latlhile fase go ntla ga motse kwale o mo tseye o mo guidene o mmeemola a re a se ka ba go tshoša ke sa tlo mo ruta gorena ke mmileditseng mara batho ba bantši ba sokologa modimo a botse batho gore o rubiletseng because go na le o e is hand picked modimo mo kgetha ka ranela le sokologile because pitso ya ga a e tshwane le ya rena ka moka ke ka yena le batho ba fiwa seetse gore batho ba modimo a ba šomišitseng go bolele diphuthego tse šupa ba swantse ba bee ka mokgwa go thoma ka wa mathomo go fitlha ka wa go šupa that is why le kgwetsa bophelo ba brother Branham mo bole ka mokgwa boleng ka ona
modimo a no mo tsia fela o mo kerele gore monno la botsebotse o busy kwane o go Baptist. Yeah. Amen. Ke priest ya go ke preacher ya go Baptist modimo a mo ntse go Baptist ya ro dilo tšelo tše sa o biletsang tšone ha go ja pastor ya go Baptist ya re ka se gona ga le ntšwe ka mokgo ba ganetša motsetao ke ka mokgo ne ba ganetša Paulos ka nako ya gae Paulos a ba bolela ka mokgo ba re ke ka tsela ya bogafi ke ka mokgo ke rapelang ka ona. That's why ge o ka ba le monno o mongwe a re no rata ke lefase le e tlo re makatša because standard sa messenger se ka mokgwa ore ge messenger a etla a ke batho ka moka Jesu Kriste o ne ga bolela re ge nna ba se ba nkamogele le nna setlhare se le se sa phela se sa thapile lena magongo a o oma ba tlo dirang ka lešo. Amen. That is why wena go thoma o tla ka fase ka evangeli o se di kutšo tse ka raeng ka re o ka se tlo reta ke batho ba ka moka o bole ga botse mo o rapela ka mokgwa se denomination everybody a o rata a o bitša mokreste go thoma o rapela ka mokgwa message ba o bitša mogelui ka baka la a o sa dira ka mokgwa denomination e nyakang mara re tlo fitla mo yone fela go fitla mo ngwala ditiro 13 mo la brother Lesotho ke tlo le ka o dira dilo ka speed ke tla bona o di tlo kgonang go ka re tshwarele yona verse 1 go tla verse 3. Amen. Phuthegong ya Antiokia go be go ena le baprofeta le baruti bo Barnaba le Simeon e a bego a bitšwa ka la Nirere le Lucio wa Kirene le Manahene e a godilego e le mogwera wa kgoši Herode le Saul ya re ba bokanetše merapelo ba ikunne dijo moyo mokgetho wa re nkaoleleng Barnaba le Saulo ba ye modirong mo ke ba bileditše woo. Amen. Well, Paulos o ga sokolo a ya go Phuthegong Anania na rapela go Phuthegong ya Antioch. Amen. Then o Saulo a vitaba member go ka o sukulugile a kolobetša ke Anania a rapela le bona. Amen. Ke ba rapela ya ba re ko mongwe wa banna ba le ke di preacher jaana wa kwa Bibele ya go bolela ka banna ba mang wa go gola le mang e be le di elders tša go Antioch ba re ba ditšwe ka mokgwa o modimo a theoga a re ntšang Saulo ka mo le Barnaba ba ya modirong o ke ba biletseng ona jwale a sa le ko ba juteng ka mokgwa wa semolao wa mokgwa wa go boloka molao mo o thibile ke pila ra mollo a katsa a tloga ka mo a tla ka ra message wa Jesu Kriste a ba brother jwale ka bona ka moka a re a le brother jwale ka bona ka moka le ba bangwe le bo Anania moyo mokgatho wa bua mo godima ntho ya le mo yone a tswe ka mo ke na le mmereko ke mmilitšong because wa ke messenger wa age le tshwara bana ba modimo a eno ba moreri fela a eno ba pastor ke messenger wa age modimo a mmita ka moya mo ntšheng ka mo ke na le mmereko ke mmilitšeng ona go bala mo verse 47 Paulos modimo a fika mmontšha lengwalo le bolelang ka ene mo verse 47 on the same chapter Acts chapter 13. Amen. Ke tsona tše morena a re laetše go tsona ge a re ke go bea seetša sa ditšhaba gore o be mophološi peletšong tša lefase. A re go be le seetša sa the Gentiles. Amen. Mara light ke na le wa mmotša re bone go be le gore be light wena go the Gentiles. Amen. Taba ya gago e fihle ko pheletšo ya lefase. That is why Paulos go ka bala New Testament o bala di-gospel tše 4 right. Go fetša go bala di-gospel tše 4 ke Mateo ke Mareka ke Luka ke Johana go fitlha mo ya bo 5 mo ke the book of Acts ba go tlhalosetša ka mebereko e go be go thoma bo Peter ba dira se sengwe go fitlha mona chapter 9 go tsena Paulos then from there o kwa ka Paulos fela. Amen. Go thoma mona sekologa o botša ka maeto a Paulos sekepe se robegane a le godimo la boraro a dirang go thoma mo o tsena ka ra dibuka tše 7 Paulos o ngwaletše diphuthego tše 7 tša di-Gentiles o ka e bala le wena o ka no thoma ka buka ya o ka no re ba Korinte wa re ba Roma ba re ba Efeso ba Filipi ba Thessalonika ka moka tsone o tlo kgwetšelo di-7 ya bo 8 ke phuthego ya the Jews ke the book of Hebrews Paul ka bo yena a sa ngwala o bana le diphuthego tše šupa tša di lebeletšeng e le ka nako ya gae le ya tshwara bana ba modimo mara tlabe ke tla mo gone ke le ka go bontšha messenger wa mathomo
o biditse ke modimo ka mokgwa ole ka moya wa gae modimo a ba montšha go beile gore o be seetse kare o na le dietša tse šupileng ka mo letsogong ke dinaledi jale modimo a montša re wena o seetse o ne sa fitlhare ke beile foundation jale a ka se bee foundation modimo a thome selo ka monna ra seo ke sona eng go tswela pele lengwalo la 1 Corinthians chapter 3 verse 10 a re ile bana o tlo go ja jwa ka moya wa botlhale ke tsere ka bea foundation go tlo tla banna bangwe ba ka re ba 7 ka mo matsogong ga tswela go pele wa mo go robele ka tempele a re le tsebo lena le tempele ya modimo ka baka la ke se modimo a mmetse gore a yo se dira le tshwara jale re bone standard sa messenger ka re bole ka the 7 stars and the 7 golden candlesticks again the 7 stars ke bo kwa mathomo jale go ya go phuthego o lebela diphuthego tsena tse shupa mo lengwalo la Matthew chapter 13 week no tsona ka taba eo re ka se le bale ke tlo le quotela lona go bala mo lengwalo la Matthew chapter 13 okay mo Matthew chapter 16 Jesu Kriste o bolela ka phuthego ya yo ya a ke tla aga phuthego ya mara se kwa le bala o bolela so o ne le bala tsetsi mara o a bontšha go le le phuthego a ya ga jwale ka ga boletšana ke tlo go tlo ba le modišo o tse le lešaka le tse le tshwara jwale o se go be le lešaka le tse le modiša o tse mara mo o bolele ba Israele mara a ka moara bona instead ntho ba dira come out ka mara di kerele ba go itse ba le mola ba rapela mola ntatele ba khane monna o tsore fe ga e tloga mola lo tsa ile di dira le bona ba prista bana le ena everywhere ba ya ba rutwana ba dire because o ba dira ntho e seng ka mogare ga molao wa moši o ba dira ntho e leng ka montle mara e emetse gore a e signele ka madi a gore a tlise phuthego ya baditšhaba bale ge a bolela ka phuthego ele a re o tlo aga phuthego ya gage dikgoro tša bodula ba kudu ka seketa e feng mo Matthew chapter 13 o bolela ka tsela e o re mojwane o tswele a bjala mo tšhimo ya gagwe a ba le peo e botse le peo ye mpe yona peo yeo ye mpeo ke ntšhwana nae bolela ka go Matthew chapter 16 a bolela ka dikgoro tša bodula ba jale go ile o bala the 7 church ages o bala go thoma ka o bala mo Revelation chapter 2 o ya fase o tlo khwetja go ka mphao ka ga a bolela le phuthego o bolela le mekhutho e mebedi ka o le di le sendi go le mmo jale go ya mo ngwala ke no le khutela fela le tae ba le dikarane go bala mo ngwala Revelation chapter 2 verse 2 o re grata ka mo go le dirile dilo ka gona ke le bone a le gotlele le bobi le batho ba ba re ke bona ba apostola le khwije le ba makala ba testa a re fela ke ne le se se ke sola mo wena o latlhege ke lerato la matho bjale go ne le tse pedi ka mara phuthego o ba botsa se ba lwa le sona le se bona ba le sona o ba bontša gore lena a le gotlele le thuto ya maka le tse dingwe o ba bontša a re go ne le ba bangwe ba ipitša ba apostola bjale e ra gore ka mogare ga borapedi jale ge re go bala mo di-church ageseng a se everything ye le modimo ka mara le phuthego ye le ya modimo because go ne le ke se tša modimo ka mona jale re identifya phuthego ya modimo ka re bole ka mokgwa modimo a ikutula Jesu Kriste o ikutula jwang o ikutula ka go botša messenger wa nako gore le le so nnete e tshwere ke bomang a re bale le le bone ka re ba tshwere ntho so a sebaka ke phuthego ya Satan a re mara lena ke le sola ka re le latlhetswe ke lerato la matho jale ge o thoma o lebelela batho ba go rapela mo metlheng ya Paulos o tlo kgwetsa go ne le ba bangwe ba ile gore bao ba ipitša ba apostola a gone selo sa bona se ba se dirang sa bo apostola mara go tša phuthego ye modimo a e nyakang e le gona mara o tla ba bona ba no ba le problemeng ba thomile go latlhela ke mafolofolo a le a efangedi ye bona a e bobeelana botse o e tshwara Jesu Kriste o bolela ka setshwantsho se sengwe o re modimo pula ya gagwe o inisetša baluki le ba ba sa lokang ka mantswe a mangwe jale pula ele e bolela ka moya mokgetho akere jale ka moara se ba se bitša ke borapedi pula ye ya moya mokgetho e tlogela batho ba go loka le batho ba o seloke kore go ne batho ba ile ke ba modimo ba lokile ba le ke nnete ba setho ba bele moya mokgetho go ne batho ba bangwe moya mokgetho wa tlo fela o ba šomiša mara se ka baka la gore ke ba modimo and lebaka la re ba amogetse moya mokgetho a se botlhatse ba re o tlo ba amogela because o ba fa setshwantsho se sengwe a re ba tlotla mo nna ba re profitile ba profitile ka moya wa nole a ra ke letseng wa o bontšha gore ka mara se se bitša ke borapedi it's not everything e leng ke bitša modimo e re morena e leng ya gage jale re swantse re thoma go lebelelana ba modimo mo di-aging ke ba bape kare pula yona e nela ba go loka le ba go se loka
batho ba dira dilo ka moya wa modimo ene modimo a se moya wa ore ke modimo wa go loka. That's why pula ya a initsha ba babe le ba go loka. Why a initsha ba babe le ba go loka? Because le na ba le jwetse gona mo tshimong ba tlanga ba le ga ba di bona dimela ka re pula ya dinela e re wa ta pula ya dinela ke di mtsa thaba ke di tsa ba le bele ba mara ye ka re mo tare di tlogeleng o di nwese tsa di le ke pe ge o le go tswa Jesu Kriste o ka o se du lebelele semelo sa borapedi e se gore go ne le eng tsa o dira ke moya go ne le diprofeta go ne le di-preaching go ne le dilo ka mo ka re di gale mara go ne le se se montšha Jesu Kriste o ko kae ge re ka the revelation of Jesus Christ mo diphuthego tsa baditšhaba go ne le ka mokgwa e kutullang ka bjale ke no ke lefe yone ka mokgwa o bana ba modimo re tlatla re e boleditša le kgone go e tshwara bjale re o tsena ka ra go thoma ko morago go a re lebelela batho ba ba ipitsang ka borapedi na o gopole ge ke bolela ka batho ba ne ba le ko metlheng ya Paulos ba ipitsa ka la baapostola a re bole ka batho ba le ba molao ba be se ke be problem ya Paulos ebile a se ke ba go rapela le ene Paulos a ra ba ja ka tsela e ba re tsela ya bogafi ka mo go rapela ka gona mara gona le ba bangwe ne ba tle ona ka mo Paulos o fela ba ngwala ba bangwe a re le tlhokomele go ne le bo Hermelio le bo mama ba ile ba kgeloga ba ja ka tsela eng go ka ra se se bitswa ke message gore go thoma go morago Paulos ga rera thuto ya Paulos e be re e feta go bolela ba interpreta ka mogonya ka bona ba yo dira tse di bolelang ke se modimo a se bolela mo Ephesians 8 le mo nako ya rena go na le message o tse wa mo profeta wa nako o ntse mehutse e mebedi ya batho mara mehutse eo a re tsebe ka mafelo a tseba gore ba go kae no le ka mara botse o etse o kgona go robela dilo tse pedi jale ge re bolela ka go identify Jesu Kriste re bolela ka go identify bophelo ba modimo ka mara batho because batho re kgona go ba phutse go etseng mara botse le ka mara ya rena go na le dilo tse dingwe ba bangana ka bongwe a selo tsa modimo le ge modimo a rera ba blessa ke the same message ba thaba ka mo ka mara bophelo a bo fetoge then o kgona go tseba rena where is Christ because gore ka rena ke a phela le lena le tlo phela gore ka mantswe a bophelo wa Kriste bo bonagala ka mara batho le a tswa mara re no e bea le ka mokgwa o re tla re itse pele next time re a leboga bana ba modimo go tswela ga botse a re nang tšhe difatlago tša rena go šira maatla otlhe lebitso le le maatla la Kriste Jesu re a leboga go šia ka re sa kole lentso la gane jwane tlhaonofatša papa dipelo ka moka ke di kwele lentso le morena a ke papa gore beye mo tlela maleba la kgona go kwa lentso la gago morena go tulugela papa ke mafelo a rena jale ka ba kgethwa ba metlha ya bofelo ke kwele botlhoko jwa le tlhonofatše peleng o le go sa lefa o tle ka botho tsotlhe tira di kgopela papa re dumela ebile re tshepa lebitso le le maatla la Kriste Jesu morena wa rena amen